Team nasa responsibility and direct management for billing. Team guys, pwede sa Telegram or WhatsApp. Team may gusto mag-avail dyan, PM. Mag-PM yung share namin ito daily. PM din ang gusto mag-avail yung share. PM guys, PM gusto mag-avail. PM na dyan guys, yung gusto mag-avail. Mag-PM na dyan yung gusto mag-avail. PM sa gusto mag-avail. Ito Telegram. Direct management for billing solo private or cash payment. PM nasa gusto mag-avail. PM.